Mura nagikudanig manok kay ako man sang lutoon kay manok kumansad. Pero wala na tayo mabuhat dira kay favorite ko man eh. Favorite ko ning kanon kaysa ikaw. Kay murag lain na kay kakanon balik naman gid imong naong oy. Agayan ni nabuang na. So for today's video ubani na sagko ninyo kay magluto na sagkuan. Mao ni among painiudto karon. Upat ni kabuok nga pa. Ambutan kung kinsay gikwahaan direg pa. Kay nagtagsam gid mi onya sa kakiat ni ninin. Paglunod niya sa isa ka pa. Nalagsikan ang yang sanina may gani kay wala ni dapat sa iyang kamot nga nanay panit. Kay murag kung ni dapat to naambot na lang yun. Magsamad ba or magpulara. Pero hapdos kay sa katanan. So wala mao na ni siya. Gihulatan lang na nako siya pipila ka minuto diya ayha na ko siya balihon unya kani akong ginagamit bitaw nga plato ako na siyang gibutang og sa didto sa banggir. Kay ako na ni siyang balihon diri ah. Ako lang nang gitana-tana dira kay basing kung dili na nako tanawon dira mapagod ka na akong gitrabaho. Kailangan ginani mo dira i-check permino kay para po di na siya mapagod unya makapigso unya. Ayaw na lang gidan niyo balay-baliha ang dagway ni ninin kay mao na gina siya pa smile-smile na siya pero wa pa nay ligo. Giuna lang ni niya yung trabaho kay para pud mahuman aya siya maligo. Unya kay nagway man ni diri atong kano nato na nang ibton kay para pud dili madukot. Dili ra makagkaon og dukot kay social biya ka. Munang kuhaon na lang pud na nato dira dili na nato dugay-dugayon ang atong kanon dira kay loto. Kana loto na kay dugay na kay na dira ginulata kung kanos ani mo birahon ninin. Pero balik ta diri sa akong ginabuhat ako na siyang gitusok-tusok kay para pud magawas na iyang mga di mao dira ang dapita. Kay kung dili na nimo tusok-tusokon dira mabilin ra gyapon na. Kanang iyang mga pula-pula ba kailangan na nimo tusok-tusokon dira pagtan-aw diri sa akong gitrabaho kay para makabalo ka. Unsa nimo pagkabalo? Kung dili ka magtan-aw sa akong gitrabaho anya kanang magmenyo na ka nya di ka balo magluto na may mumu tanim naong karon. Unya duha day namong putahe karon no nagluto ang akong amo diri og isa ka putahe para enjoy kaayo diri among pagkaon ba. So wala na kung inana gani nakapurma gani na inyong mga kwangkuan dira inyong niluto dira baliha ka na nya i-check na nimo dira kung dili na nimo i-check nya napa na pula-pula dira ihapak ko na sa imuha. Unya fast forward ta kay nahuman naman ko sa akong gitrabaho nag-inom ko dani kay murag na initan ni ang akong tiyan. Nya murag lain kay akong lalamunan mo na mag-inom sa akong tubig ani. So mao na to kay nahuman na magid ko diring dapita mao na ni siya lame kay sa kasakatanan. I-hire na ko ninyo kay lutuan ta mo. Pero ang pagluto na ko sa inyo medyo pagod kay pagkayahay bagi kaninyo lutuan ta mo. Nya kabo igo ra mo dira gigda-higda pambunalan tay noon mo sa silhig ginoon. Sumana na kay butan man kay ko ako na siyang gilimpyuhan. Kay dili gina pwede nga dili na nimo limpyuhan dira kay lain kay na magmantika. Ay nigawata sa inyo nga hugawan kay ka. Bisag na makita nimo dira dili gini mo punituan kay social kay ka sa imong nawa. Nya arte kayo. Pero naa pa na imong itsura nga murag naong og sigben. Perti pa kay kakaarte di tanawa napaso na kay ngano bitang gikamot na dira nga naa may ipit. Pahiro-hiro lang gid ka dira. So mao na ni bitaw upat na nakabuk pero happy na kay ko sa akong ginabuhay mo pagbot kay dili ni inyo. So wala mao na ni ang panahon karon sa kaning kabuntagon ka udtohon. Pero pagabot sa gabi danay mo ulan na ni. Dili gini magpahuli ang duha no. Patulog-tulog lang na dirang dapita. Pero kung nay matingad-an nila dana ay kaletra na sila mulupad. Kay mga sigbin ba ni sila. Unang kung unsay matingad-an na nila mo kaletra na siya glupad. Dire gina sila dapita no kay magbantay man ni sila kung nay kaon. Pero mao na ginailang porma sa manininin. Bisa kay niburot na ang mata sige lang yapon ni smile. Diba? Makaingon na lang gig kag sana all. Wa pagyapon bisag kay way ligo. Okay?